आज सन्धार प्रत्येकटी खबर बहुत गुरुत्वपूर्ण है से 10टी बड़ खबर अच्छी जहाँ कि आप कैमेरा से अच्छी भिडियो को संपूर्ण भाव देखिए रखुद समस्त खबर आप रखिपारे। खबर आरंभ करने पूर्व समस्त छोट इनफर्मेशन अच्छी जो मैंने भिडियो को देखुं से प्लीज आम रिक्वेस्ट करूँ भिडियो को शेष पर्यटन देखिए रखुद से 10टी बड़ खबर अच्छी जहाँ कि आप कैमेरा से अच्छी भिडियो को शेष पर्यटन देखा सह भिडियो को नीचे हुदर लाइक रखिए अलग सांगसाथी समस्त को सेयार करेंगे। चैनल नुआ भिडियो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखा ऑल ब्लैक देखिए जहाँफल सरकार नुआ नुआ योजना आसे सठिक इनफर्मेशन सर्वप्रथम पाइपर। आज सन्धार रही देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी केंद्र सरकार किसी बड़ घोषणा रही मुख्यमंत्री बड़ घोषणा कर देश विदेश में केते कोरोना आक्रांत पहुंचला ओडिशार पाणीपाग हालचाल कौन रही समस्त स्कूल पिलांई बड़ खबर अच्छी सहित समस्त प्रवासी ओडिया भाई मानक 2000 टंका मिलवा नहीं बड़ खबर अच्छी सहित पीएम किसान योजना नहीं बड़ खबर अच्छी समस्त श्रमिक और चाषी भाई मान आज सन्धार खबर बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी से 10टी बड़ खबर अच्छी जहाँ कि कैमेरा से अच्छी संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। बुलेटिन आरंभ करवा देश विदेशर से बड़ खबर आज 11टी जिले में सटडाउन 48 घंटे आरंभ हो जाए कौन खोला रहा कौन बंद रहा आसत नजर रखा समस्त जाणी रखा निहाती आवश्यक रही जदि आपने सटडाउन में बर्तमान यही सब जिले में अच्छा निश्चित भाव जाणी रखु ट्रेन सेवा विमान सेवा जारी रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जान टैक्सी सेवा जारी लोक बस स्टाण्ड रेल स्टेशन और विमान बंदर को यातायात करेंगे बह करने को चाहूले लोके स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं करेंगे सेपरी अंतरराष्ट्रीय क्रिया स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं करेंगे गणमाध्यम उपर कौन कटका ना खबर कागज कोहल सहित 8टा पर्यंत कार्य करेंगे तेज 65 वर्ष अधिक बयस व्यक्ति गर्भवती महिला और 10 वर्ष कम पिला घर बाहरी पारे ना से बर्तमान डाक्तखाना औषध दुकान खोला पेट्रोल पंप खोला समस्त स्कूल कॉलेज शिक्षानुष्ठान जुलाई 31 तारिख पर्यंत बंद रखा जाइए किंतु यही समय परीक्षा जारी सटडाउन समय 11टी जिले में म्युनिसिपालिटी प्रशासन दमकल सेवा शक्ति विभाग और टेलीफोन सेवा जल जोगाण और विद्युत सेवा जारी माल परिवाही करुवा जान उपर कौन कटका ना यह कृषि और मत्स्य संपद संपर्कित सबू कार्य जारी कृषि कार्य सबकि जारी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला बड़ खबर पिला पाठपढ़ा को नहीं कोविड-19 छात्र भविष्य आशा आशंकार गति करुच्ची तेज स्कूल खोलवा नहीं किसी स्पष्ट चित्र आसी ना तेज प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय गुड़िक छात्र नामलेखा दिगरे निष्पत्ति नहीं विद्यालय गणशिक्षा विभाग जुलाई 15 तारिख सुधा समस्त श्रेणीर छात्र नामलेखा शेष करने को चिठी जरिया निर्देश दिजाई विभाग प्रतिदिन सकाल 7 रु पूर्वाह्न 9:30 मध्य स्कूल छात्र नामलेखा सारे से गोटे स्कूल एक समय 5 रु अधिक अभिभावक नाम लिखई पारे ना जहाँकि जुलाई 15 तारिख सुधा समस्त श्रेणीर छात्र नामलेखा शेष करने को चिठी जरिया निर्देश दिजाई। परवर्ती खबर आसला बड़ खबर भारत में कोरोना लॉकडाउन शेष हो अनलॉक 1 लागू हो सारी किंतु यार भितर देश में कोरोना संक्रमित संख्या हुई बढ़वा लगी देश में विगत एक सप्ताह मध्य 61,000 ऊर्ध्व नुआ संक्रमित चिन्हट होती जहाँफल भारत में विश्व कोरोना तालिकार इटाली को पछरे पकाई 6ठ स्थान में पहुंची विश्व तालिकार 7म स्थान में इटाली में बर्तमान 2,34,531 जन संक्रमित होता बेले 6ठ स्थान में भारत 2,36,697 जन संक्रमित होती। भारत विगत किछि दिन हेब संक्रमित संख्या रेकर्ड भांगुची प्रतिदिन 8,000 रु 9,000 संक्रमित चिन्हट होती यार भितर गत 24 घंटा भितर 9,887 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होती भारत में से भाव मृत्यु संख्या 24 घंटा मध्य 2,094 जन मरी से भारत में जो भाव संक्रमित संख्या हुई बढ़वा लगी रोक लगाई जरूरी हो पड़ी नहले भारत विश्व तालिकार 1 नंबर पछेब अमेरिका को काटी बर्तमान भारत 1 नंबर पहुंचे विशेषज्ञ मैंने पूर्वानुमान कर तो निश्चित भाव आम सतर्क हो रहा बर्तमान भारत में दिन को दिन द्रुत गति बढ़वा लगी कोरोना आक्रांत संख्या। परवर्ती खबर ओडिशा रे दिन को दिन बढ़ी चलती कोरोना आक्रांत संख्या आज पुणी रेकर्ड संख्यक कोरोना आक्रांत चिन्ह होती ओडिशा 173 जन कोरोना आक्रांत चिन्ह होती या फल राज्य में मोट आक्रांत संख्या पहुंचला 2,781 पहुंचला एमान भितर 23 जन स्थानीय संक्रमित होता बेले अवशिष्ट 150 जन संगरोध केन्द्र थिबा जणा पड़ी। आज गंजाम जिले सर्वाधिक 64 जन संक्रमित चिन्ह होती या छड़ा खोर्धा जिलूर 9 जन नयागढ़ जिलूर 7 जन मयूरभंज और कटक जिलूर 13 जन लेखा चिन्ह होती से बालेश्वर बलांगीर जिलूर 11 जन लेखा कोरोना आक्रांत चिन्ह होती सेपरी झारसुगुड़ा पुरी जिले में जड़े लेखाएं कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेपरी जाजपुर जिले में 19 जन चिन्हट होती कलाहांडी जिले में 2 नुआपड़ा जिले में 8 भद्रक जिले में 4 गजपति जिले में 10 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती एवं राज्य में सक्रिय संक्रमित संख्या 1,176 को पहुंची तेज 1,604 जन सुस्थ हो घर को पाई अपरपक्षे 8 जनकर मृत्यु होती ओडिशा रे। परवर्ती खबर
ଏବେ ବି ଆସିଲା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କେବେ ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ ମାନି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେ 2000 ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କେବେ ମିଳିବ, ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ରଖୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛି ବଡ଼ ସୂଚନା କ'ଣ ଆସିଛି, 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍କୁ ଯିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍କୁ ଯିବ, ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ରୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 7 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି 2000 ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই ଜୁନ୍ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ଯାହାକି ଏବେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଫେରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ପିଛା 1 କିଲୋ ଡାଲି ତା ସହିତ ଚାଉଳ ଏସବୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍କୁ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜନ୍ମିତ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦେବ ଉପହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସୀମାରେ ଭିତରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ 3ଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନବଜାତଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେବା ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଆକୁ ଉକ୍ତ ଉପହାର ଦେବା ନଗଦ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଯଦି ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 10000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ 10000 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କରୋନା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନରେ ଗରିବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ନାଗରିକ ସମ୍ମୁଖ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଆରଡିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 10000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗରିବ ବାସମୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼, ତାହା ସହିତ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚିନି କଳ ଏବଂ ଲୁଗା କଳ, ଝୋଟ କଳ, କାଗଜ କଳ ଆଦିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫି ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 10000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 10ରୁ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 9ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଲଘୁଚାପ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଟାଣି ଆଣିବ। ସମ୍ଭବତଃ 10 କିମ୍ବା 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖ 9ରୁ 10, 11 ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 100% ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ
केवल काम करने पड़ो। तो आप जमीक जानते जे पूर्व आपको प्रथम किस्ती टंका मिली बहुत सारा किसान मानू, सेकेंड किस्ती टंका क्या मिली न मिलनी, ता सहित तृतीय किस्ती टंका मिली बहुत सारा चाषी भाई को, बर्तमान सुधा पंचम किस्ती टंका बहुत सारा चाषी भाई को मिल पार ना, कौन पर आपको अकाउंट को आसीपार ना, पेंडिंग कौन पर देखो बर्तमान कही रखुची जे देखो गले पीएम किसान योजना सहित आधार लिंक कथा आप शुणी। तो बहुत सारा लोक आधार लिंक कथा शुणी, बहुत सारा लोक आधार लिंक कर पीएम किसान योजना टंका पाई। जदि बर्तमान सुधा आप आधार लिंक टी कर पारना, आधार लिंक करने चाहूँगे आपन मन रखु आधार लिंक टी हूँ आप सीधा सख कथा कहवा गले आधार लिंक जो करुँच आधार लिंक सहित आपको एनपीसीआई सहित लिंक करने को पड़ो। सीधा सख कथा कहवा गले पीएम किसान योजना टंकाटी जो आसूँ पीएम किसान योजना टंका आपको आधार नंबर को आसूँ, आपको आधार नंबर टी जदि एनपीसीआई सहित लिंक हो तो आपको पीएम किसान योजना टंका आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। तो यहीपरि भाव पीएम किसान योजना टंका आसूँ सीधा सख आपको आधार नंबर को आसूँ, आपको आधार नंबर एनपीसीआई को जाऊँगी, एनपीसीआई आपको बैंक अकाउंट को जाऊँगी। यहीपरि भाव पीएम किसान योजना टंका आसूँ तुरंत आप आधार लिंक करातु, आप पीएम किसान योजना टंका यहीपरि भाव पाइपर। आज सन्धार था यही किसी इनफर्मेशन।